बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। वतन अजीज की हालत इस वक्त एक लुढ़कती गेंद की सी है जो ढलवान की जानिब तेजी से लुढ़कती ही जा रही है। मुल्क बहुत तेजी से तसादुम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। अब इस बात में कोई शक बाकी नहीं रह गया कि यह सरकार अवाम के वोटों से नहीं बल्कि अमेरिका के नोटों से इस मुल्क पर मुसल्लत की गई है। वजह आपको बता देते हैं कि जब न्यूट्रल्स के सामने हुक्मरानों की नहीं चली और उन्होंने किसी भी किस्म की यकीन दहानी कराने या साथ देने से माजरत कर ली, तो इन्होंने मदद के लिए गैर मुल्की कुव्वतों से दबाव डलवाना शुरू कर दिया। आर्मी चीफ का बैरून मुल्क एक अहम शख्सियत से राब्ता हुआ है। इस टेलीफोनिक राब्ते में क्या गुफ्तगू की गई, क्या बात हुई और किस अहम शख्सियत ने आर्मी चीफ को फोन किया, इस सब पर हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे आले शरीफ की गुंडागर्दी की। आले शरीफ एक बदमाशों का टोला है जिन्होंने खुल्लम खुला बदमाशी मचा रखी है। जिसको दिल चाहता है अंदर करा देते हैं, जिसके खिलाफ पर्चा कटवाना चाहते हैं कटवा देते हैं, जिसे दिल चाहता है उठवा लेते हैं। लगता है कि मुल्क कोई बनाना रिपब्लिक है, जो मन वो करता है करे। ना इन लोगों को किसी कानून का डर है और ना ही आइन का खौफ। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से खौफजदा हुक्मरानों की अब टांकें कांप रही हैं, क्योंकि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अवाम के इस समंदर को इस्लामाबाद आने से कैसे रोकें। ये लोग ऊंचे हथकंडे इख्तियार करने पर उतर आए हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की पकड़ दकड़ और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल जब पीछे अवाम की बजाय अमेरिका और मगरबी ताकतों की हिमायत हो तो हुक्मरानों की कुर्सी ऐसे ही डगमगा जाती है। लेकिन जिसे अवामी हिमायत और सपोर्ट हासिल हो, उसे लॉन्ग मार्च, रैलियों और जलसे जुलूसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने की बात है कि इमरान खान के 4 साल दौरे इक़्तिदार में कभी मौलाना फजलुर रहमान मदरसों से बच्चों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, तो कभी बिलावल भुट्टो ने महंगाई मार्च के खिलाफ शहर इक़्तिदार में पड़ाव किया। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी एक लॉन्ग मार्च, जिसे शॉर्ट मार्च कहना मुनासिब है, वो लेकर इस्लामाबाद आए। लेकिन मजाल है किसी शहर में कोई गिरफ्तारी हुई हो, किसी जगह पर कंटेनर लगाए गए हों या कायदीन की पकड़ दकड़ की गई हो। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत को खुद पता है कि वो अवाम के वोटों से नहीं बल्कि अमरीकी आशीर्वाद से इक़्तिदार में आई है। इसलिए अब इन्होंने मार्च रोकने के लिए पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं की पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त भी लाहौर में नून लीग के गुल्लू भट्टों की जानिब से शेलिंग जारी है। रावलपिंडी में शेख रशीद की लाल हवेली पर 3 मरतबा छापा मारा जा चुका है। लाहौर में हमाद अजहर के घर पुलिस ने छापा नहीं बल्कि धावा बोला है। इसके अलावा असद उमर, बाबर अवान, राजा बशारत और फयाजुल हसन चौहान समेत कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी पुलिस की जानिब से ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को यह अंदाजा नहीं है कि जहां इनकी सोच खत्म होती है, वहां से कप्तान की सियासत और सोच शुरू होती है। इस हुक्मरान टोले से यह सब कुछ एक्सपेक्टेड था कि इन्होंने लॉन्ग मार्च से पहले मुल्क भर में क्रैकडाउन करना है, कारकुनों, बल्दियाती नुमाइंदों और मुंतखब अराकीन असम्बली को गिरफ्तार करना है, इंटरनेट बंद कर देना है, मोबाइल फोन के सिग्नल जैम कर देने हैं, पेट्रोल और डीजल की फराहमी रोक देनी है। इसलिए कप्तान ने तमाम कारकुनों को पहले ही हिदायत जारी कर दी थी कि सब लोग इन तमाम चीजों से न सिर्फ खबरदार और अलर्ट रहें बल्कि अशियाए जरूरिया का स्टॉक जमा करना शुरू कर दें। यही वजह है कि शेख रशीद समेत तमाम पार्टी पीटीआई के रहनुमा और कारकुन अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो चुके हैं। ज्यादातर पार्टी रहनुमा पेशावर पहुंच चुके हैं, जहां से वो खान के काफिले में शामिल होकर आज शहर इक़्तिदार पहुंचेंगे। इसलिए हुकूमत की जानिब से रात गए मारे जाने वाले ये तमाम छापे और कार्रवाइयां महज वक्त का ज़िया थी, क्योंकि इन्हें इस किस्म की कार्रवाइयों से कुछ भी नहीं मिला, बल्कि ये जितना अरसा मजीद इक़्तिदार में रहेंगे उतना ही ये जलील होते रहेंगे। नाज़रीन कराम, हुकूमत ने अपनी दाल गलती न देखकर सऊदी अरब से मदद मांग ली है। आर्मी चीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ये तो सबको मालूम है कि नवाज शरीफ खानदान जब भी मुश्किल में फंसता है तो सऊदी अरब हमेशा उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है। मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद भी जब नवाज शरीफ लांडी जेल में कैद थे
تو شاہ عبداللہ کی مداخلت پر پرویز مشرف نواز شریف کو رہا کرنے پر مجبور ہوئے، جس کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سعودی عرب چلے گئے، جہاں وہ سرور پیلس میں مقیم رہے۔ حالانکہ یہ لوگ اس وقت معاہدہ کر کے اور تحریری ضمانت دے کر گئے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، ہم سعودی عرب میں ہی مقیم رہیں گے۔ لیکن پھر 2006 میں نواز شریف نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور جھوٹ بول کر لندن چلے گئے، جہاں جا کر بے نظیر بھٹو سے ملاقاتیں شروع کر دیں اور پھر میثاق جمہوریہ طے پایا۔ خیر یہ تو ماضی تھا، اب پھر آرمی چیف اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں اور ہم تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلا رخ وہ ہے جو سعودی وزارت خارجہ نے جاری کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سعودی وزارت خارجہ جو خبر جاری کرے گی اسے ہی مستند ترین مانا جائے گا۔ سعودی وزارت خارجہ کے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شاہ سلمان کی صحت یابی کے لیے دعاؤں اور نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ سعودی ولی عہد نے خیر سگالی کے جذبات پر جنرل قمر جاوید باجوہ سے اظہار تشکر کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق گفتگو کے دوران پاک سعودی عسکری شعبے میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، لیکن پٹواریوں اور ان کے حامیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ روکنے کے لیے اب سعودی ولی عہد بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے مشکل وقت میں پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے نہ صرف قرض دینے بلکہ امداد دینے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ محمد بن سلمان نے آرمی چیف سے کہا کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا نہ صرف لانگ مارچ رکوائیں بلکہ اس حکومت کو 1.5 سال کی مدت پوری کرنے دیں۔ اب نون لیگیوں کی جانب سے اس پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کسی کے دباؤ سے سفارش گزاری درخواست اور مطالبے کو تسلیم کرنے والے انسان نہیں ہیں۔ وہ صرف اور صرف ایک ہی بات جانتا ہے، وہ ہے درست یا غلط۔ اسے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے۔ جب 9 اپریل کو عمران خان وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی جن چند صحافیوں کے ساتھ وہ بیٹھے تھے تو خان صاحب نے پوچھا کہ کیا پورے ملک میں کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہیں ہے؟ جو شخص حق اور باطل کی جنگ میں تنہا ہی لڑنے کے لیے نکل پڑتا ہو اسے کون روک سکتا ہے؟ ناظرین اکرام، ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان لانگ مارچ سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ لانگ مارچ اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ حکومت کے گلو بٹ شیلنگ کر کے عوام پر حملہ آور ہیں۔ اب نیوٹرلز کو اپنی غیر جانبداری ختم کرنی ہوگی اور میدان میں آ کر کوئی ایسا فارمولہ پیش کرنا ہوگا جسے دونوں فریقین قبول کر سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ملک میں خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں، جس کا آغاز اس وقت نون لیگ کے گلو بٹوں کی جانب سے کیا جا چکا ہے اور امپورٹڈ حکومت کے اوپر یہ تمام تر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔